Halo. Bo iya kenapa bisa bo lain bermaji orang present temani. আবার অন্য সারা নাই আবো বিভিন্ন ভাবে ভাইকা চিনি জনজাতি নেতৃত্বনি মাধ্যমে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে বুঝছো তিনি আনি জনজাতি মোর্চা রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব আর বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট নি জেলা সভাপতির ভাই ভিডিও কনফারেন্সিং का ভিডিও কনফারেন্সিং নি বিষয় का লকডাউন চলে তখনই জড়াও জনজাতি মোর্চা চিনি গরিব এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি সাধারণ জনগণের ভাবে তাম সেবা বা সাহায্য সহযোগিতা খালাইকা আপনি রিপোর্ট আনা খা এবং আংবরণ কইখা এবং নির্দেশ দাগিখা যে কোনো জায়গা যেটা সাহায্য মানে আবার তাই বাড়ি নান্নায় মাস্ক থেকে শুরু করায় পার্টি চিনি জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে তাই সুবাস বাড়ি নান্নায় আবো একটা কপ আর দুইটা কপ নিকে आं खोनानायसिबि आंनि जेहेतु आं दिल्लीयाव लकडाउन कजाय तमानि एवं त्रिपुरा फाय 14 दिन 15 दिन तिनि बाय होम क्वारंटाइन आंनि पाइखा खोनासिबि आं बायरेयाव बुरि मानाय आबोनि बागैनो खोना पहिला आं काम सुरु खायनाय आंनि जनसम्पर्क जन सेवा बुमुंनि वै एकखा जनगण बाय थाङै मालायनाय सम्पर्क ताई बरनो किछु आं जा मानमानि चुबाचु विभिन्न जागायाव आबहाय प्रग्राम माजाकनाय काजै आबोनि बुमु जनसेवा जनसम्पर्क जनसेवा आबोनि 8टा থেকে আগরণে রওনা রেনবাই গন্ডাছড়ানি উদ্দেশ্যে তো সম্পূর্ণ আনি ইচ্ছা তঙ্গ চিনি চাইনা বাই ইন্ডিয়া বর্ডার বিনি ডিউটি খাইনা থাঙ্গै শহীদ হনাय চিনি विजय देवबर्मा जे शहीद बिनि नक नि नुखुमनि बराबाय थांगै एकटु मालायनानि इच्छा दंगो आबो दायित्व जे देशनि बागै बिनि प्राण रैखा बिनि नुखुमनि बरकनो खामानि ताई खबर नानानि आबोनि परेनो गन्डाछड़ा থেকে শুরু কলাই বিভিন্ন জাগো आनि प्रग्राम दंगो अमो आपातत आनि खानानै सिबि शुरू गई 30 जून पर्यंत चलिनाय फार्स्ट स्टेप आबोनि परे सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न मंडल सब डिविजन आं थानाय